Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kimia ya nkolo Yesu ezala moko na moko. Bwana wetu Yesu Kristo ikuwe na kila mmoja wetu. Tozali vraiment kopesa Yesu Kristo merci Tunamletea Bwana wetu Yesu Kristo asante parce que lelo lisusu apesi biso tango ya bokutani. leo tena natupa wakati wa kukutana. Tuzia mbona makasi na biso te, Hatukupata kwa nguvu yetu hapana, mais ezali nde par sa grâce. iko kwa neema yake. Bolingo na yende esali ke tomona 7 ans Upendo wake ndio ifanya tuone tena hiyo parce wakati. que tozongisaka ntango nyonso matondi epai na Nzambe na biso. Kwa sababu wakati wote tunarudisha shukrani kwa Mungu wetu. Ye oyo azali ebombamelo mpe mobateli na biso. Yeye ambaye ni ficho tena ukimbilio letu. Et tozali tellement reconnaissant parce que le Seigneur a poni biso parmi bato esengeli bazala na bomoi lelo. Tunatumaini sana kwa sababu Mungu ametuchagua katikati ya watu ambao yuko na uzima leo. Bomoi oyo ya solo oyo ezali na kati na liloba na bonzambe. Uzima ambaye ni ya kweli, ambaye ni ndani ya neno la Mungu. Liloba na Nzambe ezali kotalisa biso ke moto soki azali kobika na bomoi mabe, Neno linatuonyesha kwamba mtu akikuwa anaishi na maisha mbaya, ata azali kotambola azali deja ya kokufa. hata kama yuko anatembea amekufa. Alors taona zoloba ke Nzambe apesi biso bomoi, Wakati nasema Mungu anatuletea uzima, azondimisa ke Nzambe abateli yo liboso na kokweyisama ya lisumu. Mungu anatuchunga kwa kuungusha kwa dhambi. Parce que ezali parmi basujet de prière Yesu asengaki biso tosalaka Kwa sababu ni katika malengo za maombi yetu Yesu na kati ya prière ya notre Père, wakati ya maombi ya baba yetu alobaki tosambelaka boye, alisema tuombe hivyo, ne nous soumets pas à la tentation, usituache majaribuni, mais délivre-nous du mal. lakini utokoe katika Solo le mabaya. Seigneur aza wana mpona kokangola biso na mabe nyonso. Bwana yuko pale kwa kutuokoa kwa mabaya yote. Soki Nzambe abombi yo te oyo azali kobomba yo azali kosala mosala ya pamba. Kama Mungu akufiche, mtu ambaye anakuficha anafanya kazi ya bure. Yango tokotelema mpona kotanga litangi na biso. Kwa maana tutasimama kwa usomi. Toza na Genèse toujours 1, Yuko Mwanzo 1, le verset 1 ti na verset 5. usomi wa kwanza mpaka 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Kwa mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. La terre était informe et vide. Nchi haikukuwa na mfano. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Kulikuwa na giza katikati ya nchi. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Bwana ilicheza juu ya maji. Dieu dit que la lumière soit, Akasema nuru iwe, et la lumière fit. na nuru ikawa. Dieu vit que la lumière était bonne, Akaona nuru ni vizuri, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. na Mungu akagawa nuru na giza. Dieu appela la lumière jour, Mungu akaita nuru usiku, et il appela les ténèbres nuit. akaita giza usiku. Ainsi, il y a un soir, Ikakuwa magharibi, il y a un matin, ikakuwa ce asubuhi. fit le premier jour.
ikafanyika siku ya Que kwanza. le Seigneur Jésus a ajouté ses bénédictions à ces lectures. Mungu abariki baraka yake kwa hiyo usomi. Tutambolaki déjà par la grâce de Dieu. Nitembea kwa neema ya Mungu. Parce que mwana mayele azali oyo simbaka malakoto enseignement oyo bazopesa ye. Kwa sababu mtoto wa akili iko ambaye anaishika mafundisho ambaye wanampa. Ezalaka teke na yaka kaka pamba pe na bimaka. Haikuacha tu anakuja tu kwa bure pia anatoka. Mais eloko motuya ezali na simba malakisio ezopesa. Lakini kitu ya thamani ni kushika mafundisho ambayo kunaletwa. Tubandaki d'abord pona kotalisa ke na makambo na bonzambe. Tulianza kwanza kwa kuonesha kwamba kwa maneno ya Mungu Eza na création na création. Kuko na kuumba na kuumba. Wana tozwaki Colossiens chapitre 1. Pale tulikamata wa Kolosai sura ya kwanza. Kuna tomona kikeza na création invisible. Tuliona huko kuko na kuumba isionekana. Eza pe na création visible. Na kuko na kuumba ambaye inaonekana. Na kati elobeli wana ndani ya hiyo masemi nde tokitaki pona totalisa commencement na commencement. Na tulishuka pia kuonesha kwamba mwanzo na mwanzo. Nde totalisaki que le Seigneur ndio tulionyesha kwamba Bwana eza na biloko mosusu akelaki avant kokelama ya mibale. Kumbe kitu kingine Mungu aliumba mbele ya kuumbwa kwa ya mara pili. Parmi biloko akelaki avant kota na commencement o eza mena na Genèse 1. Kwa kitu ambaye aliumba mbele ya kuingia kuumbwa ambaye iko kwa mwanzo moja. Eza mai akelaki aliumba. Eza mabele oyo bomba makina kata mai akelaki deja. Udongo ambaye ilifichama chini ya maji. Eza pe molili akelaki yango deja. Aliumba pia giza, aliumba. Parce que na molili eyende kokota na kata création. Kwa sababu giza ilikuwa ndio kuingia kwenye kuumba. Écriture ezoyebisa biso na andiko natuambia kwamba na Esaïe chapitre 45. Isaya 45. Parce que c'est très important et loko nyonso za na base ya écriture. Kwa sababu ni ya muhimu sana kitu yote naomba kuwa na msingi ya andiko. Na Esaïe 45. Isaya 45. L'écriture ezoyebisa biso andiko natuambia na verset 5 tina verset 7. Usomi wa 6 mpaka 7. Tuzotanga au nom du Seigneur Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Niko wa milele hakuna mwingine. À part moi, il n'y a point de Dieu. Mbali yangu hakuna Mungu mwingine. J'étais saint. Donc nakanaki yo mukaba. Nilikuwa takatifu avant que tu me connaisses. Mbele unijue. Donc zamba simba kabiso avant kutu yo oyeba ye. Mungu anakushika mbele hata wewe umjue. Tangu meme ozalaki na kati ya libumu mama na yo ayeba kio deja. Hata sawa ulikuwa tumboni mwa mama alikujua. Pe asimbi yo. Tena alikushika. Ndoki akubundisa po mama so pazemi na yo me akokite. Uliweza anza piganisha juu mama mwange biba yako lakini hata wewe. Mama zabo sambela pe parfois nzambe ya solo te. Mama alikuwa baadaye haombe hata Mungu wake. Me amemaki na libumu mwana oyo azana elaka. Lakini alibeba tumboni mwake mwana wa haki. Obotami pe na maternité ozalaki bebe. Ulikuwa kwenye maternité kwenye chumba. Nzamba simbi yo kaka. Mungu anakushika. Combien de batu baye kotalo na maternité? Watu ngapi walikuwa kukuona kwenye chumba la uzao? Parmi bango bata molili pe bazalaki. Katikati hao watu wagiza pia wao. Hao pa ko simba yo etambe balobi akufa ta kukufa. Bazalaki. Mbe anaweza kukuguza pia kama mtoto. Nzambe sia simba kayo kala avant que yo yeba e. Mungu alikuwa anakushika mbele umjue. Ya mwanzo ibiza Israela wana simba ka deja mtu avant mtu ayebanga. Ndio maana niko namwambia Israeli na kuza mtu mbele hata anijue. Donc ti obotami ozokola mpaka kitu ulizaliwa na uko na koma. Parfois obotami okomi utamubulu makasi. Unazaliwa unakuwa mtu afujo sana. Ozofinga bato parfois. Kana watu. Ozoina. Una chuki. Parfois ozosala bondumba. Unafanya ukahaba. Ozomela parfois masanga. Unakunya pombe. Parfois ozobika mabenyo usowana. Unaisha vibaya yote. Zamba simbi yo kaka. Mungu amekushika. Avant que yo yebai. Mbele umjue. Eke tango wana memo zana mokili. Hiyo wakati hata ambayo ndoki azali programme aliayo mazoko kate. Mtu anaweza napaka kukule ameakini hawezi. Ezate ki ozosambela te. Ozosambela te. Yebeke même avant bana kosambela. Unjue hata mbele uanze kuona. Ndoki pe basala ba programme po balongolo na mokili. Wale pia walifanya mipango juu ya kuendesha duniani. Na nzela parfois ya accident. Kwa njia ya accident. Na nzela ya poison. Na njia na nzela ya makambo ebele. Neno mingi. Mezambe asimba yo yambo yo yeba. Lakini Mungu alikushika mbele ukujue. Yango yebisaki Nathanael.
Giza limwambia Nathanaeli. Tangu Nathanaela ye ABC yake tala mtu oyo na kati na ye injustice zate. Angalia anamwambia Nathanaeli sema angalia huyu mtu ndani yake hakuna ubaguzi. Na Jean chapitre 1 obandi même à partir du verset 50. Yohane sura ya kwanza unaanza hata kusoma. Nathanaela kama alobike yo yebinga wapi? Nathanaeli akashangaa tumeona nijua wapi. Alobike tango zalaki nano na nzete ya figie. Wakati ulikuwa kwenye mti wa mzabibu. Na sina mona kiyo deja. Nilikuwa nimekuona. Donc si même osana l'air ya mibeko. Hata kama ulikuwa wakati ya sheria. Oyebi nani makambo za mbete? Zambaso kwa Mungu nilikuwa nakuona. Pea so simba yo deja. Nilikuwa nakushika. Yango nazo talisa awawa. Ndio maana nikuonyesha hapa. Alobike j'étais saint. Nilikuwa takatifu. Na kanga kiyo na mukaba. Nilikushika kwa kiuno. Avant que tu me connaisses. Mbele unijue. Na komi maintenant verset 6. Nakuya usomi wa 6. Il y a Isaïe 45. Isaya 45. C'est afin que l'on sache Ujue kwamba du soleil levant jue nao amka au soleil couchant jue nao lala qu'à part moi mbalimbali na mimi il n'y a point de Dieu. Hakuna Mungu mwingine. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Et il n'y en a point d'autre. Hakuna mwingine. Alabi ko simba nenga simba ka moto. Kushika kitu na shika. Asimba kana moto te poza na bisala malamu te. Ashika mtu kwa sababu ni asimbi yepo ayebi na programme na yena. Anashika kwa sababu ni kujua kwa mipango yake huko. Donc le fait que Zamba yebi na programme ya yeye. Hizi Mungu anakujua kwa mipango yake. Ndazo batela yo. Ndio kuna kuchunga. Ti menoko yako yeba Paka kitu takia kujua. Yango moni na repetaka makasi na bato babanga na bando. Daika sana kwa watu ambao wanaogopa walodi. Menatanga bongoli motema. Wakati anaokoka abandi combattre nde mena bando kyo bando kibakotela maposo. Anaenda kupiganisha walodi kama walodi watemsilia. Akomiso kama ndo tatamu sasa ndo abando banga motema moto na shaka zake ni mulolo. Soki tatamu wasi wana yena nda kuyenda sa motema. Huno njisi. Huno njisi. Zangu yate zako banga. Sio nguvu kuogopa. Wale zako banga. Yoga. Ozobusa na kenzamba bomba yo avant même yo oyebai. Unajua kama Mungu alikupita mbele hata kujua. Mena ozuka nisakia bandiko bomba yo nde tango wana. Unaona kama yeye anaanza kukupitia. Bomba yo avant même yo oyebai. Kupitia mbele hata umjue. Yango même oyebi yo moni ndoki. Hata kama unaona mlozi. Évoquer ma promesse de Dieu. Uite mahadi za Mungu. Na yebi que écriture et le but toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en jugement tu la condamneras. Alors ils ont déclaré avec foi dans mon cœur. Ben nazon di makeza bongo. Ah, na kimya nyos. Na yebi que lilobelobi limba monguna na yo. Na hiyo kama andiko nasema Pambola mutazali ko bundisa yo. Mubariki mtu ambaye kuna kupiganisha. Oya zali ko bundiso bien monguna na yo. Maana ya kupiganisha au adui wako. Soka sana nzala. Pesa ye. Niko na njaa umpatie. Na kosala l'écriture. Tatumikisha nini? Hata na yebi kazandoki. Hata kama mimi najua eke alobi kazana difficulté mafute zana ndako te. Anajua kama ana shida hakuna mapondo zana ndako te na sana ndako. Nyumbani lakini kuna njaa. Ngai na sana yango. Mimi ninayo. Écriture elobi si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Andiko nasema kama adui yako ana njaa umpe ya kula. Ah, je me souviens de cette écriture. Nakumbuka hiyo andiko. Hata za monguna zo kundisa ngai. Hata kama ni adui wanapiganisha. Swa pondo. Kamata sombe. Swa mafuta. Kamata mafuta. Swa fufu. Kamata ugali. Swa mbongo osomba makala pola. Nunue makaa juu ya hiyo. Na ebi ke na sale l'écriture. Mimi najua kama naandika nafanjia. Je te dis l'écriture est puissante. Andiko ina nguvu na uwezo. L'ennemi akoka kosimba yo te. Adui hataweza kukushika. Zambe asimba yo deja avant kuti yo yeba. Mungu alikushika mbele hata kujue. Ya wazolo bana verset 6 na zongi verset 6. Ndio maana nasema kwa usomi ya 6 na rudilia. Ya Isaïe 45. Isaya 45. Alors dit c'est enfin que l'on sache. Jue kwamba du soleil levant au soleil couchant. Jue maamka na jue malala. Qu'à part moi. Bali na mimi. Il n'y a point de Dieu. Hakuna Mungu mwingine. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Et il n'y en a point d'autre. Hakuna mwingine. Verset 7 maintenant. Usome wa 7 tata. Je forme la lumière. Naunga. Et je crée les ténèbres. Na umba
giza. Le Seigneur nda lobi ke yenda créer ka ténèbres. Naumba giza. Avec témoignage na yemo ko Yahweh. Na ushuhuda wake pekee. Soki toke na premier jour. Tukaenda kwa siku ya kwanza. Tomoni déjà ténèbres zalaki. Tuliona giza likuwa. Mais tokomituna ténèbres zaki créer na tangi. Giza liumbwa na wakati gani? Na kati ya création ya 6 jours ténèbres za créé. Wakati wa kuumba ya siku 6 giza ikukua. Na kati ya temps ya 6 jours ténèbres eza. Wakati ya siku 6 giza ikukua. Ténèbres ekelama avant création écoute. Siku uliumba mbele uumbwa ifanyike. Donc comme dans une écriture aux ambazo témoigner yemo que c'est lui qui crée les ténèbres. Tuko na andiko ambaye Mungu iko na shuhudia yeye pekee. C'est que les ténèbres eza parmi les créatures le Seigneur a créé qui avant banda commencement. Maana yake giza ni kiumbe ambaye Mungu aliumba mbele aumbe mwanzo. Oeza ba d'abord ba base akoyeba que avant verset wana ya Genèse 1:1 banda. Mbele hiyo mwanzo moja yanze. C'est que Nzambe akelaki déjà avant. Mungu alikuwa ameumba. Après a continuer nde kokela. Kisha akaendelea kuumba. Kokela wana liboso nde benga comme création invisible. Kuumba ya kwanza ndio naita kama kuumba isivyoonekana. Nelo beli mususu abenga comme ses pensées makanisi na yeye. Mafikiri yake. Et tant ozoya kokota mena na création oyoyo, wakati kuingia hata kwa kuumba ya siku 6 azoko manifester nde pensée na yeye. Iko naonesha sasa mafikiri yake. Bona kokomisa ngo comme parole. Anairudisha hata kwa pensée parole. Huko mafikiri na neno. Mezala ga yemoko. Iko yeye peke tu. Donc na kati nango d'abord, na hiyo ndani yake kwanza. Tozoke ne ko remarquer que les ténèbres giza ezalaki avant ilikuwa mbele pe ekoti na kata création. Tena ikaingia kwenye kuumba. Maintenant notre problème est ça. Na shida yetu ni hivi. Il faut koyeba que Proverbe 16 verset 4 Mezali 16 usomi wake. Elobi la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Utukufu wa Mungu ni kuficha vitu. Non, d'abord que Dieu fait tout pour un but. Na Mungu anafanya yote kwa lengo. Wana na Proverbe 16 verset 4. Mezali 16 na Proverbe 25 verset 2. Mezali 25. Balobi la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Utukufu wa Mungu ni kuficha vitu. Donc ce que tu suis Proverbe 16 Mezali 16 verset 4. Usomi wa 4. Kenzamba salaka eloko nyonso na tina. Na Mungu anafanya kitu yote kwa lengo. Donc soka salaki ténèbres avant kakota na création oyo. Aumba giza mbele ingie kwa hiyo mambo. C'est que azalaki na tina na ilikuwa na lengo yake. Et na Bible. Na Biblia ténèbres nyonso elingi koloba diable te. Hakuna giza yote ambayo inalinganishwa na shetani. Eza na ténèbres na ténèbres. Giza na giza. C'est ce que fengeli na yo oyeba. Ndio ambaye naomba ujue. Il y a ténèbres et ténèbres dans les écritures de Dieu. Giza kwenye maandiko ya Mungu. Yango lelo tozo toucher nano sur le ténèbre. Leo tuko nakuza kwanza giza. Parce que tuko toucher loko moko eza na kati ya premier jour. Ndio tutakamata kitu moja ambayo iko ndani ya siku ya kwanza. Donc na kati na yango ndani hayo esengeli na yo oyeba d'abord. Amba ujue kwanza kene lobeli na bonzambe. Na usemi wa Mungu. Le Seigneur azalaka ne lobeli ya ba ténèbres na Bible. Mungu anakuwa na usemi ya giza. Azo considérer d'abord ténèbres. Iko naangalia kwanza giza. Na kolobaka na ye. Na kusema yake. Na sens d'abord aussi ya kokache. Namna ya kuficha. Donc ya kobomba. Namna ya kuficha. Donc ténèbres telisaka aussi lolenge ya kobomba. Giza inaonesha pia namna ya kuficha. Donc likambo soki abombi. Maneno kama anaificha. Alobaka aussi ke eloko ezali na ténèbres. Semaka pia kitu iko ndani ya giza. Na zui na balangage moko simple. Kamata na usemi moja rahisi. Jésus Christ tango yaki sur la terre. Yesu wakati alikuja azalaki soka solo balibanda. Alikuwa kama iko nasema hiche. Azoloba na parabole. Iko nasema kwa fumbo. Azoloba na parabole. Nasema na fumbo. Mais soki ayina ndako. Lakini na wakati anaingia nyumbani. Poser ma question. Swali. Lokule zaki na ndako. Gizi ilikuwa nyumbani. Eza ya kubomba. Ni ya kufichika. Azo expliquer maintenant. Anaanza kutafsiri sasa. Azo expliquer o eza pa parabole. Anaanza kutafsiri sasa hiyo mafumbo. Maintenant tango azo silisa.
wakati kuna maliza azoloba ce que je vous ai dit dans les ténèbres. ambaye niliwaambia ndani ya giza. Donc on nalobeli bino na milili, ambaye niliwaambia ndani ya giza. kolobela na molili ni koloba alobi ya kobombama. Kusema kwa giza ni kusema alisema ya kuficha. Alobi boganga ngo sur le toit. Anasema muilalamike juu ya paa. Alors il faut na yo yeba que naomba ujue kwamba Esaïe chapitre 8 Isaya sura ya 8 elobaki ilisema à partir du verset 18 usome wa 18 elobaki ilisema c'est cette révélation soit emoniseli okangango ukamate hiyo ufunuo uifunge. doso balobi eloko basele kama wanasema kitu wanaishi elikoloba eza mystère. Misiri. Bible nyonso awa c'est un mystère. Biblia yote ni siri. Zola na bala Pata vizuri. Donc ozwa loi nyonso, unakamata sheria yote, ozwi les psaumes, unakamata zaburi, ozwi les prophètes, unakamata manabii nyonso yote par verset, c'est un mystère. usomi ni siri. Alors mystère nyonso wana ezalaki scellé Na hiyo misiri yote ilifungwa dans des disciples. ndani ya mitume. Et comment ezalaki scellé dans des disciples? Namna gani ilifungwa ndani ya mitume? C'est Esaïe chapitre 8. Isaya 8. Esaïe 8. Isaya 8. Nazui d'abord verset 16. Nakamata usome 16. Esaïe 8 verset 16 na. Nakamata Isaya 8 usome 16. Enveloppe cet oracle. Tiens-moi hiyo. Scelle cette révélation. Ufunge hiyo ufunuo parmi mes disciples. Katikati ya mitume wangu. Donc ceux qui balobi eloko eza scellé. Wakati wanasema kitu kimefungwa. C'est que eza mystère. Ni siri. Donc omoni livre ya Matthieu. Unaona kitabu ya Mathayo, Marko, Luc, Luka, Jean, Yohane. Nyonso wana eza mystère. Eza teleme bele, eza pas important nango. Kitana ni kigumu uisome. Parce que nyonso wana ezalaki scellé. Haya yote ilikuwa imefungwa. Donc scellé ni yoloba bakangi. Kufunga ni kusema soki bakangi ne lebe misusu balobi eza mystère. Wanafunga ndio wengine wanasema mais bazwi yango batiango parmi des disciples. Wanaitia katikati ya mitume. Donc mystère wana ezalaki kotambola na ba disciples. Hiyo siri ilikuwa inatembea na mitume. Ezalaki tout un homme. Ilikuwa mtu mzima. Ezotambola na ba disciples mais ezalaki tembea na mitume lakini ilikuwa imefungwa. Donc pour comprendre ezalaki très difficile. Uelewa ilikuwa kigumu. Okotale olobika za mwana charpentier. Unaweza angalia anasema ni mtoto wa mseremala. Okotale olobika za mwana Marie. Unaweza angalia anasema mtoto wa Maria. Mais azalaki Dieu fait chair. Alikuwa Mungu amefanya Mungu. Mais comme azalaki scellé, giza alikuwa amefungwa. Azalaki tout un mystère. Alikuwa siri nzima. Moyo comprendre ezalaki te. Muelewa ilikuwa kigumu. Mais banani bako comprendre ye? Banani wangepasha kumuelewa? C'était des disciples. Ilikuwa mitume. Des disciples eloko ezalaki scellé pona bango esengelaki ezala ouvert. Na kitu ambayo ilikuwa imefichwa kwao iliomba ifunuliwe. Yango mona parler na ye Jésus. Ndio uliona usemi wake Yesu. Tanga azalaki koloba. Wakati kuna tema. Azalaki koloba de manière scellée na kotambola na ye. Ilikuwa namna ya kufichwa na kutembea. Tanga zoloba ba parabole wana donc. Wakati kuna tema eloko eza parabole eza kokangama. Hiyo mafumbo ilikuwa imefichwa. Kona ni azoloba ne mwana. Parce que kozala la révélation scellée. Kwa sababu ilikuwa ufunuo ya kufichwa. La révélation enveloppée. Ufunuo ya kufichwa. Mais c'était une révélation mais enveloppée. Ilikuwa ufunuo lakini imepigwa. Ozola na mala? Napata vizuri. Bayebisaki ba berger. Waliwaambia wachungaji. Na Luc chapitre 2. Luka sura tangu ange abimelaki bango takazoko na banyama. Wakati yuko nachunga banyama. Tangu Jésus Christ sabotamaki. Wakati Yesu alizaliwa. Bayebisi bango une bonne nouvelle est. Anasema habari njema imekuja. La bonne nouvelle pour Israël zani. Habari njema kwa Israeli ni nini? Dans la maison de David, il vous est né un roi. Ndani ya nyumba ya Daudi mmezaliwa mfalme. Wana la bonne nouvelle d'Israël. Ndio maana habari njema ya Israeli. La bonne nouvelle à la nation zani. Habari njema ya mataifa ni nini? Jésus Christ est mort et ressuscité pour nous. Yesu amekufa pia amefufuka kwa ajili yetu. La naissance est pour Israël. Uzaliwa ni kwa ajili ya Israeli. Yango monita na botamaki atikala kotinda batute vers les nations.
wakati alizaliwa kutuma watu kwa mataifa pale. Soka tindi ba disciples alobike aller vers les brebis perdues d'Israël kaka. Alituma waende kwa wanakondoo wa Israeli waliopotea. Oza mutanation lingo déranger alobike ba pesa kabilo kwa sante pa bambwate. Unakuwa mtu wa mataifa anasema chakula wanao wa nyumba walete wakaumbwa. Donc tamba na seko wakina mtu. Wakati mataifa ilikuwa haya. Tangu na kufia sekwi. Wakati nakufa na kufuka. Nde Matthieu 28. Ndio Mathayo 28. Allez partout au monde maintenant. Waende mahali pote duniani. Allez dans toutes les nations maintenant. Waende kwa mataifa yote. Bonne nouvelle pour la biso ça. Christ est mort et ressuscité. Habari njema kwetu ni Yesu alikufa na kufuka. Yango moni la vraie église est ko célébrer Noël te. Ndio maana unaona kanisa ya kweli haita. Parce que la naissance n'était pas pour les nations. La naissance était la bonne nouvelle d'Israël. Et si la bonne nouvelle que la maison de David, un roi botami. Mais balobi to komona yedengeni. Balobi tangu bako kende. Bino ba berger d'Israël. Komona enfant amayote. Utaona mtoto amevikwa. Yoka sorte ndenge ba berger Israël ba kwenda komona Yesu. Angalia jinsi wachungaji wa Israeli wanaenda kuona Yesu. Na bandi à partir de verset 8. Usomi wa 8. Na wakenetina verset 14. Mpaka 14. Il y a Luc 2. Ya Luka 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Il y avait dans cette même contrée ilikuwa na maiyo mahali moja des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Wachungaji ambao walikuwa nalala usiku mahali fulani ndio kuchunga nyama yao. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Angalia malaika wa Bwana amewatokea. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Na utukufu wa Mungu ikawazunguka. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakaogopa sana. Mais l'ange leur dit, lakini malaika akawaambia, ne craignez point, usiogope, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Donc peuple kagamoko, donc bana nyonso ya Israël. Et vous avez une bonne nouvelle pour la Israël. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amailloté et couché dans une crèche. Donc bino bokokuta mwana bazingie nyonso. Donc en réalité bokomona ete. Parce que quand on dit vous trouverez amailloté ningoloba couvert entièrement. Et donc itawa amailloté ningoloba bazingi mopimba. Donc Israël akoya komona mwana me mwana kozala caché. C'est différent na ba mage na Matthieu. Ba Matthieu pe bayaki po ya komona adoration. Mais bango batikala ki komona mwana amayotete. Bango bauti vers les nations. Mais ce qui ne comprendre que Israël moya mona mwana bien exacté. Donc c'est que la révélation est kozala pona bango comme le mot d'un livre cacheté. Eza nango révélation mais kozala mystère. Ozala na malamu donc kozala ebombama. Yesu amonisami mais Yesu amibombi lisusu. Et c'est ce que sengeli na yo ogombo. Oyeba que le Seigneur na etaleli oyaye azotalisa clairement que tangu bakoya bakotrouve mwana zingama. Donc c'est que
Ni kusema bazo expliquer eloko bazo benga caché dans les ténèbres. iko biko na tafsiri kitu ambayo wanaita imefichwa Parce que eza na prophétie kwa sababu iko na unabii ya Psaume 18. Zaburi 18. Parce qu'il faut vous comprendre un peu ténèbres. Naomba muelewe giza. Psaume 18. Zaburi 18. L'écriture est bisabiso. Andiko kunatuambia kwamba Psaume 18. Zaburi 18 Aujourd'hui à partir du verset 12. tunakamata usomi wa 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Ilikuwa na giza juu yao. Il faisait des ténèbres sa retraite. Akafanya giza pasi yake kufichwa. Sa tente autour de lui. Na hema yake pembeni yake. Il était enveloppé des eaux obscures. Alikuwa amevikwa na maji ya giza Et de sombres nuages. na wingu ya giza. Donc verset aujourd'hui verset 12. Na hiyo usomi ambayo tunakamata ya 12. Il y a livre ya Psaume 18. Zaburi 18. Et autres c'est que l'Éternel. Iko naisha kwamba Soka limon que de retraite ndenge yo kena ka retraite na ke prière. wakati anaenda kujificha kwa maombi Na ke prière, na tente moko, na ke prière na église, na ke 3 jours de prière de jeûne. Siku ya maombi. Na ke kuna na kosa la jeûne na un jour moni na jeûne. Nafanya kufunga yangu chakula siku. Zambe pas que na besoin que no sala jeûne na hiyo. Mungu pia alikuwa na haja ya kwenda kufanya Parce que Jésus-Christ est allé saka jeûne ya Nzambe. Yesu Kristo anaonyesha kufunga chakula kwa Mungu. Kila ya Nzambe nde Jésus-Christ. Kufunga chakula kwa Mungu ni Yesu. Parce que Esaïe 58 le bi jeûne ya solo ezala baboye. Aya 45 inasema kwamba Mutu azali na nzala pesa elipa na ye c'est ça jeûne. Mtu ambaye anayekuwa na nzala mupe mkate wake ndio. Jeûne babenga ba jeûne ko délier ba obazana ba chaîne na ba esclavagisme. Délier ba yango nde jeûne. Kwa watu ambao wamefunga minyororo. Délivrer ba captif yango nde jeûne. Funguo wa waliofungwa. Oya zana nzala pesa elipa yango nde jeûne. Mtu ambaye alikuwa na njaa mupe mkate. Or tozomona na Jésus élevé que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ndio maana tuko naona kwa Yesu wakati Mungu alipenda ulimwengu akampa mtoto wake wa pekee. Or Jésus alobi na Jean 6, je suis le pain uti likolo. Yesu anasema kwa Yohana 6 ni mkate ambaye anatoka juu. En réalité le vrai jeûne donne ton pain. Kwa kweli kufunga chakula ya C'est que Jésus c'est le jeûne de Dieu. Ndio kusema Yesu ni kufunga chakula kwa Mungu. Ozona na mara? Napata vizuri. Atelemi maintenant na Luc 4. Anasimama kwenye Luka 4. Asimbi rouleau. Anakamata kitabu. Vu Esaïe. Anakamata Isaya. 61. Makumi sita na Abandi kotanga. Anaanza kusoma. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho ya Bwana ni juu yangu. Imawe. Ananipaka Pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. kutangaza habari njema kwa maskini. Pauvre wane zakande Adam. Maskini huyu ni Adamu. Parce qu'Adam zalaki très riche. Kwa sababu Adamu alikuwa na Tanga tosi tenza mabengani na bomengo wake. Hakuheshimu Mungu anakukuta kwa Atiki Eden zalaki richesse na ye. Anakimbia Eden. Mabengani ye. Lokola Adam ke na miterengano. Hizo Adamu alienda kuangalia. Bonne nouvelle pour na Adam. Ilikuwa habari njema kwa Adamu. Ezali bomengo na yo Yesu yaka kosonga. Ilikuwa utajiri wako umekuja tena kwa Mungu. Yango Jésus alobaki. Ndio maana Yesu il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Kutangaza habari njema kwa maskini. Donc ayebisa Adam zonga na bomengo na yo na Eden. Amwambia Adamu rudi kwa utajiri wako kwenye bustani. C'est ça la bonne nouvelle à pauvre. Ni habari njema kwa watu. Mais aye ko délier ma captif. Libre les opprimés. Wanaacha huru waliofungwa. C'est kaza déjà na Esaïe 58 les vrais jeunes. Iko kwa Isaya 58. Parce que soko tangi les vrais jeunes. Ukasoma kufunga chakula ya kweli. Azolo babone Esaïe 58. Iko nasema hivi kwa Isaya 58. Yoga les vrais jeunes. Sikia kufunga chakula ya kweli. Balobi Wanasema à partir du verset 6. Usome wa 6. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Kalia kufunga chakula ambaye na ifurahia. Détache les chaînes de la méchanceté. Ufungue minyororo ya fujo. Dénoue les liens de la servitude. Ufungue mahali pa kufungwa. Renvoie libre les opprimés. Uache uhuru aliofungwa. Et ça biloko Jésus alobaki na Luc 4. Biloko ni kitu ambaye Yesu alisema kwenye Luka 4. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Na wavunje kitu yote ya mizigo. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ugawe mkate wako ambaye na mtu ambaye anakuwa na njaa. Et fais entrer dans la maison, dans ta maison, les malheureux sans asile. Uingize kwenye nyumba yako watu ambao hawana hatia. Ozona na malamu? Napata vizuri. Donc, kotisa na ndako
moto yazali ya mawazangi esika. Uingize nyumbani kwako mtu ambaye ana huruma. Moto azangi esika eza adana libota na enyoso na biso. Ambaye ana huruma na anakosa nafasi ya Adamu na Hawa. Si tu vois un homme nu, ouvre-le, umuvike. toujours Adam. Ni Adamu. Omoni motombo lumbu. Latisa ye. Ana mtu uchi umuvike. Et ne te détourne pas de ton semblable. Na usigeuze mgongo kwa Donc, mwana. samba zote sanga lolenge sengeli Adam zonga, c'est ça le vrai jeune. Ikunaonesha tu gizi Adamu inaomba arudie ndio kufunga chakula. Yango moni roi tango azana jeune te. Wakati unaona mfalme haiko Okoki komone boye pamba te. hautamuona kwa kuwa sana. Soki azokila te. Wakati mfalme haiko. Avant mona ye faut tendre verge. Jua kumuone ndio. Omeki koya ata oza mwasi ne ba koboma yo. Ukapima kukuya hata kama uko mke wake. Mais soki komi na tango roi azo gêné. Wakati inafika wakati mfalme anakupa chakula. Akolongolela mbana ye ya valerwa. Tosha vazi lake la heshima. Akolata sac lokola batunyo. Akavaa gunia sawa watu wote. Apakoli sandre lokola batunyo. Akakaa majibu sawa watu wote. Ayepe na temple. Anakuja pia kwenye hekalu. Omono zukama oyo kaka rueza la kaka mona ye. Il faut attendre verge. Obuza la zukama yo polati sac o tipe sand yepe na sac na sand. Okukani. Mafuzu kama oyo vraiment roi kakweza la kapo. Pomona roi oyo ezalaka matata. Roi oyo soki omeki ozala ta mwasi na ye. Soki abengi yo te okufi. Mais tala roi alati ndenge moko na biso. Biso mpe na sana ye mpe na sana. Biso mpe topakoli putulu ye mpe putulu. Le roi en gêne. Yango moni tangu defa mwana bazalaki kowela kolia mwana. Wakati hao wanawake wawili wakana gombania kukula mtoto. Tangu resistance ya kolia mwana moko yeki kobotama. Wakati kukataliwa kukula mwana mmoja ilikataliwa. Batali si roi komi na mirai mapasole lambana ya valera tikali na saka. Anamuonesha mfalme alikuwa juu ya ukuta anapasua vazi lake. Elinga motali sake roi komi ne tapa cher. Inakuonesha kwamba mfalme anafunga chakula. Pour solution ya na pays. Jibu ikuwe kwenye taifa. Étape wana tali saka ndengi Dieu aye en Christ de Jésus. Wakati inaonesha kwamba kitu Mungu alikuja ndani ya Yesu. Donc tango moni Dieu aye en Christ de Jésus. Wakati unaona Mungu anakuja ndani ya Yesu. Israël azokamwa vraiment oyo vraiment nzambe nanga oyo. Sambo ya fanda kana ndaku soki ya Joseph. Mungu anaekala kwenye nyumba ya Yusufu. Azofana na ndaku nenga pe nafana kana ndaku. Yuko anaekala kwenye nyumba kitu mimi naekala nyumbani. Si oyo toyebi bandeko na ye. Huyu tunajua watu wake. Toyebi na Marie. Tunajua na Maria. Toyebi na bandeko. Donc nenga biso tozalaka tozomona pendeke moko. Sisi tunakuwa na sisi. Maintenant alobake yenda za Zambe. Wakati unawaambia mimi ndio Mungu. Pilate atunaki est-il le roi? Pilate anamuuliza wewe ndiye mfalme? Alobi je suis roi et je suis né. Anasema ni mfalme lakini imezaliwa. Il faut que ban écriture. Inaomba kufanya angalia. Donc azotali sake azali roi avant botama. Amen. Répondant. Alobi je suis roi. Niko mfalme. Après je suis né. Anasema imezaliwa sasa. Ozora na wala moi. Napata nzuri. Mais batunyo sezalaka il est né ensuite akomi roi. Watu wengine wanakoka amezaliwa. Mais yeta azopesa Pilate réponse alobi je suis d'abord roi. Wakati kuna mtu Pilate anasema nilikuwa moi il est nazalaka déjà roi depuis longtemps. Ndio mimi nakuwa mfalme tokea kama. Na tangu boluwaka wa éternel est roi na Jérémie 10:10. Ezala ndengai. Wa milele ni mfalme. Mais maintenant na temps oyo je suis né. Sasa kwa hiyo wakati nimezaliwa. Donc na ye lokola mutu nyonso. Na kuya sawa mutu yote. Donc elengo loba les rois en gêne. Mfalme amefunga chakula. Donc tanga ye lolenge wana ezali nde à l'éternel à qui retraite na tente appelée ténèbres. Mungu anaenda kwa kufichwa kwa maombi kwa hema ambayo inaitwa giza. Alors tante na akei losambo akei retraite. Hiyo kwenye anaenda kwa esika mibendi akoti na tante wana babengi ténèbres. Anaingia kwenye hiyo hema waenda giza. Yango nde eza le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ndio mwili wa Yesu Kristo. Yango ko remarquer tango bazoyebisa Marie.
Utakutoa kwamba wakati unamwambia Maria. L'arrivée à Jésus. Nakukuja kwa Yesu. Na ange Gabriel. Malaika À Gabriel. partir de Luc 1. Luka 1. Verset 35 tina verset 37. Usomi wa 37. Malobi, le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre. Saint-Esprit akoyana molili nae. C'est ça. Ombre zande mulili. Donc tangu Saint-Esprit akoyana mulili nae. Na mulili wana le Saint-Enfant naîtra. Mulili moko yaki pa ya Marie meza Saint-Esprit meza ténèbres. Giza wewe ilikuwa kwenye Maria ni Roho Mtakatifu lakini ni giza. Yesu forme ne dizemi. Inakamata mfano sawa mimba. Ezaka pasi batu bauti ko bala na misu na bino. Inakuwa kigumu watu wanatoka kuolewa mbele. Abali. Ndeko na miso Joseph esengwa abali. Ndugu yetu Yusufu kwa furaha anaoa bafande sika moko. Wamekaa pamoja. Maintenant bomondi bazobi ma porte moko. Wanaona wanatoka nyumba moja, mlango moja. Mwasi abandi zemi bandi yo. Mwanamke mimba naanja. Na asir bino nyonso na mboka boloba gloire à Dieu Nzamba pamboli déjà. Kwa sifa kwa Mungu anambariki. Joseph aumélité? Joseph akugawia. Déjà zemi bandi. Oh, kola mimba naanja, Mungu apewe sifa. Nzokandeza mulili ya Saint-Esprit. Kumbe ni giza ya Roho Mtakatifu. Et puis yebisi bango nyonso bolobela mutu te. Anawaambia kwamba sio msiambie mtu. Ata bato libanda bayeba na bango kake zemi za Joseph. Watu wa nje wajue tu mimba hiyo ni ya Yusufu. Papa bato bazomona pe Marie na forma zemi neti bato nyonso bazaka na zemi. Watu wanaona pia Maria na mimba sawa watu wote. Mais oya Marie zaki Saint-Esprit. Lakini ya Maria ilikuwa Roho Mtakatifu. Mais ya bato musu ezalaki nde ya bato ya mabele. Hiyo watu wengine ilikuwa ya watu wa Mais grossesse moko spéciale ezalaki. Lakini mimba mbaya ya lolenge moko aussi lelo. Ni namna moja pia leo. Na église nyonso enseignement eza. Mama kanisa yote mafundisho iko. Mais place musu eza enseignement théologie. Kuko mafundisho mengine ambayo hizo nyonso libande zokosala ba forme moko kaka ya zemi. Sisi tunakuwa tuna aina moja ya mimba. Mwana za pe kuna mtoto pia iko huko. Ukoloba loba nini Nzamba za partout. Tunasema nini Mungu ni pale. Awa pe balobaka Yesu Kristo. Hapa pia. Awa pe wabatizaka na kombo na Yesu Kristo. Hapa pia hapa pe batenga kozala lisumu. Hapa pia wana même forme zemi libanda moja tu. Mais oya solo ya biso eza le Saint-Esprit. Lakini ile ya kweli ni Roho Mtakatifu. Eza makasi ya bomoto te. Hiyo nguvu ya mtu hapa. Osona na mala? Parce que ezalaka na Marie na Bible. Kuko Maria na Maria kwenye Biblia. Ezalaka na Marie oyo yobota Jésus na Matthieu. Kuko na Maria ambaye mzaa Yesu kwenye Mathayo. Ezalaka na Marie oyo yomukoloba yaki koluka Jésus na mama na ye. Kulikuwa na Maria ambaye na ye na ba frère na nzoto. Mama yake na baba yake na watu wote wa mwili. Kuna baebisi Jésus. Kule wanamwambia Yesu, mama na yo, mama yako na ba frère na yo, na watu wako na ba sœur na yo bazoluka kuna libanda. Maintenant Jésus alingo pesa vraie définition ya Marie. Sasa Yesu anataka kuleta tafsiri nzuri ya Maria. Alobi qui est ma mère? Nani ni mama yako? Donc Jésus alingo pesa définition Marie nde nani? Yesu anataka kuleta tafsiri Maria. Alobi Marie en réalité za oyo nyonso azoyoka liloba Nzambe. Maria ni mtu yote ambaye anasikiliza neno la Mungu. Pe azo mettre yango en pratique. Tena iko naitia. Jésus a pesa biso définition ya Marie mususu. Yesu anatuleta tafsiri ya Maria mwingine. Donc Jésus a ebisa biso nde toza Marie. Sisi ndio tuko wa Maria. Soki tokokarta enseignement ndenge ezali, tukachunga mapicho hivi. Biso nde tokomi Maria définition ya Jésus. Maria, Yesu ambaye anatafsiri kwa alors biso tokolinga te basambela biso. Tutapenda watu wote. Il faut tolingana basambela Jésus Christ. Tunapenda tuwaombe tu Yesu Kristo. Soko kutani na catholique tanga osambela Marie prie pour nous. Azosambela nde biso. Topekisa ye. Katolika iko na muomba Maria utuombee, iko na tuomba Dieu ndio ukabali. Tope biso tolingi te basambela biso. Sisi hatupendi watu wote. C'est comme lokolo balinga kosambela Paul. Paul a déchiré bilamba lobi kokoki jamais kosambela ngai. Paulo akapasua nguo sema hapana. Kolenge basaki na Barnabas. alobi non basacrifice bokotia liboso na biso te. La gloire honneur bopesa ngo Nzambe. Ntango omoni bazoloba Marie mère de Dieu prie pour nous. Marie en réalité eza yo nanga.
Maria kwa kweli ni wewe na mimi. Oyebisi Jésus-Christ alobaki qui est Marie. Unajua kitu pati Yesu yosema nani? Après sa définition à Marie, alileta tafsiri ya Maria. Alobi boye ezali oyo nyonso azoyoka liloba ya Nzambe. Kama hivi ni you. Pe azotia liloba na Nzambe na misala. Unatia kazi ya Mungu kwa matendo. Quelque part dans Luc 16, je pense bien. Mahali moja kwenye Luka. Jésus amoni batu bazomona ene osala makambo. Yesu anaona watu yuko namuona kitu kuna. Oleba kumisa Jésus. Uliwa musiku Yesu. Bazana besoin basala légion de Marie. Uiko napenda wafanye. Bazotala Jésus makambo zosala. Uiko naona Yesu. Mais bango bakomi esengo na mabelo emelisaki yo. Uiko napenda wasiku mazio. Légion de Marie bimayanga. Tu remarques que Jésus a dit kangote. Tuliokujua kwamba Yesu kuiacha. Atelemeli yangu encore. Anaisimamia tena. Alors non. Esengo na oyo nyonso azoyoka toujours parole pas au pratiquer la parole. Kwa mwenye ambaye anasikia neno tena na gloire nyonso balinga pesa Maria azozongisa ngo pa bato bazo pratiquer la parole pe bazolanda parole. Sifa ambayo anataka letea Maria iko na yumsho kwa wote ambao wanasikiliza neno. Donc Marie ndebiso. Maria ndio sifa. Donc Marie ndebiso. Maria ndio. Yango tozo pekisa bato basambela Marie batika kosambela biso. Ndio maana tuko na wakati tunaomba Maria. Biso nyonso tosambela Jésus. Biso nyonso tosambela Jésus-Christ. Parce que 1 Timothée 2 dans verset 5 et il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ homme. Donc médiateur ezakaka Jésus-Christ. Est-ce que aye comme alpha omega. Anakuwa pia kama alpha tea omega. Ils ont toujours lié mokoa. Ni yeye tu. Mais pourquoi tu vas saisir, c'est très difficile. Tu watu washike ni kigumu. C'est que Jésus-Christ appelle ça comme les gènes de Dieu Nzamba et Kokila. Yesu anaonyesha kwamba ni kufunga chakula ya Mungu. Mungu anataka ministère ya Jésus-Christ c'est ministère ya 3 ans. Ndio maana unaona tunasema huduma Yesu Kristo ilikuwa huduma ambayo gène ya 3 jours et demi za lavate. Kwa sababu kufunga chakula ya siku 3 na nusu haikuwa. Gène za ya 1 jour. Kufunga chakula inakuwa ya 3 jours. Ya siku 3. Ya 7 jours. Ya siku 7. Ukokende ya 21 jours. Unaenda kwa siku 21. Ulengele Seigneur akuiko orienter yo. Hizi Mungu atakuongoza. Kokila nayo. Kufunga chakula yako. Il faut toujours conforme avec l'écriture. Naomba ilinganishwe na neno. Esika ukokeli osali. Siku mahali ambayo taweza et puis esika ukokeli il faut linga ozwa récolte panzambe. Mahali ambayo taiweza inaomba upate mavuno kwenye Mungu. Bakila pamba te metango zo kila osana objectif. Wafungaje chakula kwa bure wakati unafunga huko na lengo kwa fulani. Kila chaque jour. Uko nafunga chakula kila siku. Yuko kitaka na poko. Ozo unafunga uko nafuatilia kitu moja. Aussi longtemps na ozuite kosedete koya. Unapata usiache. Mais na kati ya marche na yo wana okuta na batu bakoseka yo. Lakini kwa kutembea yako utakuta watu wanakucheka. Okuta na batu bakoloba ya lingala kisanini. Utakutana na watu wanakuambia anataka kuonyesha. Okuta na batu bakoloba ke wane zaka ba venture. Utakutana na watu wanakuambia lokola pe kantangu Dieu azalaki na gêne basekaye. Wakati Mungu alikuwa pia kufunga chakula walimcheka. Le gêne de Dieu c'est Jésus. Kufunga chakula ya Mungu. Babena Beelzebul. Wanamuita Beelzebul. Tu te crois qui? Unajifikiria huko ni Dieu plus grand que notre père Abraham. Unaanza huko mkubwa kushika Babuloni hapa. Lakini alikuwa kwenye kufunga chakula. Azalaki ni objectif. Alikuwa na lengo. Il faut atteindre loko ya Yesu. Naomba afikie hiyo lengo alifikia. Il faut soit loko wana. Naomba ashike hiyo kitu. Akoki kozonga si matin. Hata rudi nyuma pana. Parce qu'il que son rédempteur est vivant. Kwa sababu anajua mkombozi wake ni hai. Eke mwango na yeye mtu moko ta efasa kango. Na hiyo maneno yake hakuna mtu ataishima pana. Soki ya la qui agir qui s'y opposera. Wakati yeye anasema na anatenda nani soki ya lo de tele manana kofandisa yeye. Wakati anasema nasimama nani atamkalisha. Alobitanga tele makaloba ke toute la terre fasse silence. Wakati anasimama anasema dunia yote iko kimya. Le Seigneur se lève. Kwa sababu wa milele anasema wabatuno so baadore. Anapendaka watu wote waabudu. Parce qu'il est puissant frère. Kwa sababu l'Éternel est puissant ma sœur. Wa milele wa nguvu. Kwa sababu kazo mona teba situation sana no. Usiwaze kama haiko naona shida. L'Éternel voit. Wa milele kuna. Et puis l'Éternel asala ke loko nyoso malamu na tango na yango. Anafanya maneno yote kwa Mungu espoir na yote. Poteza tumaini hapana. Tangu nazali kuadore j'adore le
Dieu vivant. wakati niko naabudu Mungu aliye hai. David alobaki avec Dieu, nous ferons des exploits. Daudi alisema pamoja na Mungu tutafanya Mais maajabu. ennemi bakoki koyamba kotomber au nom de Jésus. Watu wanaweza kuwa watanguka katika David alobaki multitude ya ennemis kosala ngai eloko te. Daudi alisema umati ya maadui haitanifanya Un kitu. jour Élisée Siku moja Elisha, na tangu basaki na problème na armée ya basyrien. wakati walikuwa na shida na jeshi la Wasiria, Gehazi azobanga armée ya basyrien. Gehazi haiko na ugonjwa. Azotanga multitude ya armée. Iko naangalia umati ya jeshi. Mais Élisée azalaki koyoka somo te. Lakini Elisha hakuwa anasikia woga hapa. Il avait la vision prophétique. Alikuwa na maono ya unabii. Azalaki na vision éternelle. Alikuwa na maono ya umilele. Alobi Seigneur, fongole miso amona. Asema Bwana umfungue macho aone. Tangu samba fongoli Gehazi miso amoni. Wakati Mungu anamfungula Gehazi macho aone. Amoni ebele baanjo bao sécuriser bango. Anaona umati wa malaika ambaye Alobi non. Asema Bao hapana. bazana biso baleki bango na nombre. Watu ambao huko nasi wanawapita wao na Bao namba. bazana yo baleki bango na nombre. Watu ambao huko nao wanapita wao na Miso na yetala kama komezo sale mawa te. mate siangalia mbaya ambaye Il vous a une assurance au lobanga avec Dieu. utembea pamoja na Mungu na ukwenda ukimya. Na ko franchir tout orage bakoki kochela nga. Utapita mabariera Il faut lobanga avec Dieu na kokwesa ba barrière. utatembea na Mungu utangusha Parce que j'ai Dieu. Parce que ndiko na Mungu. Il faut lobanga que j'agis avec les mains pures. Ndiko na tenda na Soki nazosala avec un cœur sincère. wakati ndiko nafanya ndiko Avec les mains pures. na mkono Le inaitakasa. Seigneur sera à mon côté. Bwana atakuwa mambo yako. Et si tu agis avec des mains pures, Ukatenda na mkono avec inaitakasa. des cœurs sincères, Mungu hata sio njia ya mchezo. le Dieu que tu seras vivant. Mungu ambaye anakulikia ni hai. Akoki kozwa mutu akomi na menopause azongisi encore. Anaweza kuwa mtu ambaye hatapiga. Yoko kondima. Lakini anamrudisha tena. Koko lokola Sara balula ye na Farao. Unaweza amini Koko lokola Sara wamtumainie na Farao. Farao mona ye pamoni akomi mwasi kitoko. Farao anamuona kama anakuwa mwanamke mzuri. Le Seigneur akoki ko rajeunir mutu. Bwana anaweza kumpa mtu. Je te dis vrai. Nakwambia kweli. Arajeunisaki Sara. Alimrudisha Sara Au point que Farao atali aluli. mpaka Farao anaona anatamania. Tala basi azalaki na bango ebele tangu. Wale wanawake ambao walikuwa naye huyu. Masentir que Sara est belle. Lakini anasikia kwamba Sara ana mawazo. Frère, Dieu pona ye le temps comment on a retardé. Mungu kwake wakati msione. Il faut na kati nos en assurance que le Dieu que je serai vivant. Unaomba kuwa na hakikisho ndani yako Mungu anatumikia ni hai. Et que nzelo nazola des aventures te. Mon Dieu combattra pour moi. Na Mungu Il atanipigania. faut que on fanda vraiment na kati. Sasa hiyo kitu ikae ndani yako. Oyemba ki atale lo lekina makama makasi Dieu sera ton talibien. Hata leo napita kwenye mashida na magumu. Mwana Nzambe abungisa kate. Mwana wa Mungu apotezake hapana. Moïse azoloba zoyemba. Musa yuko naimba Alobi que réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Tufurahie kwa wakati wote ambao ulivishia. Donc nazali humilié, méprisé, rejeté. Kokana sateke tawana ebebi ekei. Usiwaza hiyo wakati na Le Seigneur a besoin de la consolation na moi. Atakurudishia baraka yako. Ezalaki na mwasi moko na lera Élisée. Ukiwa na mwanamke mmoja wakati wa Elisha. Azosala bilanga na makasi na enyo. Unafanya chamba na kazi yake. Lera batu bakeko buka isaka kubuka na esengo ya ye biloko nyonso babotoli. Wakati watu wanaenda kuvuna wanavuna kwa lakini yake kitu yote wanataka. Akukuzala na mawaleli makasi. Alikuwa na huruma na lia. Mosalo nga nasalaki na makasi na ngai. Hiyo kazi nilifanya na nguvu yangu. Bato mosusu babotoli. Watu wengine wanataka kunyang'anya. Albina for deuxième année. A travailler na makasi na. Anatumika tena kwa nguvu yake. Lera récolte batu basepela. Wakati wavuno watu Babotoli susu bombe mona ye. wananyang'anya tena mali yake. Esalemi ndenge wana tina cette récolte. Inafanyika hivyo mpaka kwa mavuno ya 7. Mwana Nzambe abungisa bate. Mtoto wa Mungu apotezake. Ekomaki na lera 7e le roi le biboso qui se leye par récolte nyonso. Ilikuwa kwa mavuno ya 7 kufanya sababu mrudishie mavuno yake yote mara 7. Je te dis que ces choses na Bible eza pamba te. Nakwambia kwamba hiyo maneno ndani ya Biblia. Quand il y a de l'assurance et pas Nzambe kozala consoler. Hivyo unahakikisha kwamba Mungu utakuwa unafarijiwa. Le nom de l'Éternel ezali tour forte. Jina la milele iko jina ya nguvu sana. Eza oyo ezali kobatela mpona baoyo nyonso bazali kose confier pana. Iko ambaye anachunga watu wote ambao wanatumia kwa. Que le Seigneur a béni le richement.
mpona biso. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.